हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? कलर्स वाले शेप्स नेम। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों ब्लू कलर एंड ये है बच्चों स्केल। फर्स्ट एंड ऑल बच्चों ड्रॉ करेंगे हेक्सागन। क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? हेक्सागन। क्या है बच्चों? ये हेक्सागन। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों स्टार। क्या है बच्चों? ये स्टार। क्या है बच्चों? ये स्टार। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम हार्ट। क्या है बच्चों? ये हार्ट। क्या है बच्चों? ये हार्ट। ये है बच्चों कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। दिस इज ऑरेंज कलर, दिस इज पिंक कलर, दिस इज रेड कलर, दिस इज स्काई ब्लू कलर, दिस इज ब्लू कलर, दिस इज डार्क ग्रीन कलर, this is brown color, purple color, yellow color and light green color. ये है बच्चों स्काई ब्लू कलर। ये है हेक्सागन। क्या है बच्चों? ये हेक्सागन। क्या है बच्चों? ये हेक्सागन। ये है बच्चों येलो कलर। ये है ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। ये है बच्चों रेड कलर। ये है डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। ये है बच्चों लाइट ग्रीन कलर। ये है स्टार। क्या है बच्चों? ये स्टार।
क्या है बच्चों ये स्टार? ये है बच्चों ब्लू कलर। ये है सर्कल। क्या है बच्चों ये सर्कल? क्या है बच्चों ये सर्कल? ये है बच्चों ऑरेंज कलर। ये है हार्ट। क्या है बच्चों ये हार्ट? क्या है बच्चों ये हार्ट? Repeat again. Hexagon, triangle, diamond, star, circle, and heart. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.